बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस दो वजह से। एक कि मैं मियांवाली में हूं, अपने लोगों के साथ हूं। लेकिन दूसरी खुशी वो इसलिए कि मैं 24 साल पहले खटक का इलाका, इस सारे इलाके में मैं फिरता रहा हूं और मुझे पूरी तरह इस चीज का एहसास रहता था कि उनका जो सबसे बड़ा मसला, इस सारे इलाके का मसला एक ही मसला था, सबसे ज्यादा वो पानी का था। तो आज जो इंशाल्लाह ये 3.25 अरब रुपए की हमने जो स्कीम अनाउंस की है, जिसमें से स्वाय दो यूनियन काउंसिल सारी इस इलाके की यूनियन काउंसिल्स को इंशाल्लाह पानी मिलेगा। मैं जब भी इस सारे इलाके में जाता था तो मुझे याद है कि इस तरह मुझे इतनी किताब मिल जाती थी दरखास्तों की। ज्यादातर दरखास्तें पानी की होती थी और उसके बाद थाने की कि जी FIR कट गई जी, थाने में मुखालिफ ने गलत केस कर दिया, एक वो होती थी। और फिर स्कूलों की, और इस इलाके में मसला बहुत बड़ा था कि लड़कियों के स्कूल में टीचर्स ही नहीं थी। और क्योंकि हमारी बच्चियों के स्कूलों में टीचर्स ही नहीं थी, ना या नर्स मिलती थी ईसा खेल तहसील में, ना लेडी डॉक्टर्स मिलती थी, ना टीचर्स मिलती थी, तो ये तीसरा मसला था। और मैं हमेशा सोचता था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, ये इंशाअल्लाह पूरी करूंगा। तो पहली तो आज अब ये स्कीम शुरू हो जाएगी पानी की। मैंने पूरी कमिश्नर साहिबा ने और डिप्टी कमिश्नर और मैं बड़े ज़बरदस्त मुझे खुशी हुई यहाँ देख के कि आपके जो डिप्टी कमिश्नर भी, उसमें भी जज्बा जुनून नज़र आया, और कमिश्नर साहिबा आपने भी पूरी प्रेजेंटेशन ली। और इंशाअल्लाह यहाँ जो सबसे बड़ा मसला पानी का तो वो हल हो जाएगा। बाकी मसले कि लड़कियों के स्कूलों के अंदर टीचर्स किधर से आएंगी, उसका भी उस्मान बुज़दार के साथ मैंने बैठ के हम ये प्लान कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे अब हमने बच्चियों के स्कूलों में टीचर्स भी लेके आनी है, और हस्पताल भी, बेसिक हेल्थ यूनिट हस्पताल उधर कैसे हमने इस इलाके में जो लोगों को सेहत की सहूलियात है वो भी पूरी करनी है। अब मैं आपको सिर्फ उस्मान बुज़दार की एक बात बता दूं कि मेरे पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? क्योंकि मैंने ये मियांवाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पासमानदा इलाकों में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, जब तक उनको एहसास ना हो, वो कैसे इनकी मदद करेंगे? जिन लोगों ने
لاہور میں بڑے بڑے محلوں میں رہ کے چیف منسٹر بن جائیں اور چیک اپ بھی لندن میں جا کے کروائیں, بچے ان کے لندن میں ہوں, ان کو کیسے احساس ہوگا کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پنجاب کا جو سب سے پاسماندہ ضلع ہے وہ ڈی جی خان کا جو ضلع ہے. میاں والی سے بھی پیچھے ہیں وہ, مسئلے ان کے میاں والی کے لوگوں کی طرح کے ہیں. وہاں بھی پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ادھر بھی ان کی بچیوں کے لیے تعلیم نہیں ہے, ادھر بھی وہ اگر انہیں کوئی کام, کوئی بھی تھوڑی سی صاحب حیثیت بن جاتا ہے تو اس کو بچوں کو اسلام آباد یا لاہور لے جانا پڑتا ہے تعلیم کے لیے. بالکل ادھر جو آج میاں والی ہماری ضلع کے اندر مسئلے ہیں وہی ڈی جی خان میں ہے, وہی بکھر میں ہے, وہی تونسا میں ہے, وہی ڈی آئی خان میں ہے. تو قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں یا 2-3 شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں. کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کرتی. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, جو میں پہلے دن سے جب سے اقتدار ملا ہے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ماڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے کئی اصول بنائے تھے انہوں نے. ایک اصول یہ تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں, اور جو اربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں, مجھے تو پوچھو ہی نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر قانون توڑے گی اس کو سزا دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی. میاں والی میں مجھے یاد ہے یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے, وہ ظلم کیا کرتے تھے, کیسز کر دیتے تھے غریبوں پہ. کمزور بیچارے جیلوں میں پھنسے ہوتے تھے. جو مجھے درخواستیں کیا آتی تھی کہ عام آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا. کسی کے اوپر بندوق رکھوا کے جیل میں ڈلوا دیا, تھانے میں ڈلوا دیا, کسی کو مار پڑوائی گی اس کے اوپر وہ منشیات رکھ دیں. تو بیچارے کمزور لوگ یہاں ڈرتے تھے. تو مجھے یاد ہے میں جب یہاں سیاست شروع کی تو سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے دھڑے ہیں آپ ان کو کیسے شکست دیں گے. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ تھانے کے اوپر ان کا کنٹرول تھا, یہ بڑے بڑے طاقتور گنڈوں کو کنٹرول کرتے تھے جن سے لوگوں کو مارے پڑواتے تھے. تو قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے. اور انشاءاللہ میاں والی میں آئی جی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ نے مسلسل نظر رکھنی ہے. ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے تھانوں کے اوپر. وہ جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے کہا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی برکتیں نہیں آتی اس معاشرے میں جدھر ظلم ہو. یہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ کیوں وہاں خوشحال ہیں؟ میں ان ملکوں میں گیا ہوں, اسکینڈینیویا, ڈینمارک, سویڈن, ناروے. آپ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا انسانیت کا اور انصاف کا نظام. ان دو چیزوں کے اوپر انسانیت اور انصاف کی بنیاد تھی جس پر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. تو ہم نے انشاءاللہ اس ضلع سے شروع کرنا ہے کیونکہ دیہاتوں میں سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں یہ جو تھانے کچہری کی
सियासती ये क्या थी थाने कचहरी और पटवारी की सियासत कि इन सरकार के लोगों के जरिए लोगों के ऊपर एक खौफ तारी किया जाए ताकि वो वोट दे इन्हीं बड़े बड़े लोगों को। मैं ये चाहता हूँ आप आज़ाद हो, एक आज़ाद कौम बने, किसी का आपको खौफ ना हो, जो जुर्म करे उसको सजा मिले, चाहे वो ताकतवर है चाहे वो कमजोर है, और जो मेहनत करे उसको उस मेहनत का फल मिले। हमारा इंशाअल्लाह ये जो कोशिश है पूरी इस पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कमज़ोर इलाके जिसमें मियाँ वाली और डीजी खान जो चीफ मिनिस्टर का ज़िला जो पीछे रह चुके हैं, सबसे पीछे रह गए, उसके आगे और भी ये जो राजनपुर वो भी पीछे रह गया, वहाँ भी बुरा हाल है। मेरी सारी कोशिश ये है कि हम पहले इन इलाकों को पहुँचें, इनकी मदद करें, इनके स्कूल ठीक करें, वहाँ अस्पताल ठीक करें। अब मसला ये है डॉक्टर नहीं आते हैं, अब वहाँ से कहें जी डॉक्टर मियाँ वाली में अस्पताल में जाइए, वो आते नहीं हैं। अब मैंने इनको कहा हमने नया एक सिस्टम बनाना है कि यहाँ के अस्पताल खुद इश्तिहारात दे के अपने डॉक्टर्स को भर्ती करें, बजाय ये कि हम इंतज़ार करें कि पंजाब से आए। जिस तरह यहाँ ये सारा ऊपर खटक बेल्ट पे बच्चों के स्कूल में टीचर्स ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ करक में सारे स्कूलों में टीचर्स नहीं, तो क्यों नहीं यहाँ से उधर करक से टीचर्स ले लें? लेकिन सिस्टम ऐसे बना हुआ था कि नहीं वो लाहौर से फैसला होना है कि टीचर आएगी या नहीं आएगी। तो एक नया निज़ाम लेके आएंगे ताकि ऐसे इलाकों के अंदर हमारे स्कूलों में टीचर्स भी हों, अस्पतालों में डॉक्टर्स भी हों, और हमारी जो पुलिस हो वो कमज़ोर की हिफाजत करे। पानी का ये शुरुआत है इंशाल्लाह सारे इलाके के अंदर ये पानी के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा तो जोर देना है, इसलिए कोई बुनियादी ज़रूरियात है। उसके बाद ये जो कैडेट कॉलेज बना है इसको हमने अब ये बब्बी खान कह रहे थे कि इसको अपग्रेड करें, इसको पूरी हम इसको फंडिंग करेंगे, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सारे इलाके के लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि जब आपको स्कूल आपको पता होगा कि ये जब इसके बाद मैं जा रहा हूँ नमल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से जो लोगों को जाना पड़ता था लाहौर और तालीम लेने के लिए, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन अब आपके अपने ज़िले में वो यूनिवर्सिटी नहीं, वो नॉलेज सिटी बन रही है, वो पूरा शहर बन रहा है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स बनेंगे। मसलन पहली दफ़ा एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च की जाएगी ताकि यहाँ लोग ज़मीन के ऊपर गुजारा करते हैं, एग्रीकल्चर पे गुजारा करते हैं, कैसे आपकी मदद की जाए कि आपकी पैदावार बढ़े, नई टेक्निक्स बीज डेवलप किए जाए, वो सारा इस ज़िले में बैठ के होगा। बल्कि आप नमल यूनिवर्सिटी सिर्फ यहाँ मियाँ वाली की नहीं मदद करेगी, वो सारा पाकिस्तान के लिए अब इंशाल्लाह रिसर्च करेगी, मदद करेगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ आगे बढ़ती तालीम की वजह से, जिसको कहते हैं नॉलेज इकॉनमी, हम अपनी कपास बेचें, कपड़ा बेचें, इससे कौम नहीं आगे बढ़ती, अमीर नहीं होती। अमीर होती है जब आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज इकॉनमी जिसे कहते हैं, लोगों को आला तालीम देते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे कौम ऊपर जाती है। और यहाँ के जो अभी अपने नमल यूनिवर्सिटी में देखा, यहाँ मियाँ वाली के बच्चे जो नमल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उसकी डिग्री ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लैंड की डिग्री है। यहाँ से बैठ के बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लिया ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। सोचिए कितना टैलेंट है, अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी। मैं आपसे आपको ये बात करना चाहता हूँ कि आपके
انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کو پہلی سیٹ ملی تو وہ ادھر عیسیٰ کھیل کے لوگوں نے مجھے وہ پہلی سیٹ دلائی، اور انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا. یہ زیادہ دور وہ وقت نہیں. پہلے تو کہتے تھے نا، یہ پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ میاں والی میں کیسے جیتے گے، بڑے بڑے گھڑوں کو کیسے ہرائے گا. پھر میاں والی سے پہلی سیٹ ملی، پھر سارے مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ کیسے، یہ پرانی دو پارٹیز ہیں، ان کو کیسے ہرائے گا. پھر جب ہم جیتے، انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں نیا پاکستان کیسے بنائے گا. یہ سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ.